Ako snimamo film o libertarianizmu, trebalo bi da to uradimo na što jasniji, što dinamičniji način i da gledalcima uopšte bude jasna cela ta priča, cela ta ideja. Kako ti se čini taj pristup? Neće biti jednostavno. Mislim da je jako važno da se ljudima objasni šta znači libertarianizam. Gledalci moraju da razumeju šta znači libertarianizam. Suština je valjda da im saopštimo da se libertarianizam zasniva na individualnoj slobodi svakog pojedinca, slobodi koja je ograničena slobodom drugog pojedinca. Liberalizam, prosto to je temeljno moralno polazište. Liberalizam shvata da svi ljudi, bez obzira na sve razlike među njima, suštinski podjednako vrede. Suštinski podjednako vrede i da bi upravo zbog toga trebalo težiti tom jednom sistemu moralne jednakosti svih ljudi. Mislim i da je važno da se napravi razlika između libertarianizma i onoga što se danas podrazumeva pod liberalizmom. Istina je da je nama najlakše da koristimo termin liberalizam, ali očigledno razlika postoji u tumačenjima, u shvatanjima, te bi iz toga možda bilo najbolje da se vratimo na onu diskusiju u Pančevu kada si to pomenuo. Sam termin izmišljen kao jedno nužno zlo, kao neka politička konstrukcija rogobatna, libertarianizam, baš zato što se sam politički izraz liberalizam dosta se zarazio svim tim učenjima i idejama koje nisu izvorno potekle iz te škole mišljenja. Libertarianizam jeste filozofija konsekventnog izvođenja zaključaka. Dakle, libertarianizam u tom smislu neki smatraju i dogmatskom filozofijom, jer ide do krajnjih konsekvenci ideje slobode. Libertarianizam, ako mene pitate, uopšte nije politička vrsta razmišljanja, nego upravo jedna u osnovi individualistička postavka koja ne mora nužno ni imati veze ni sa državom, ni sa politikom. Sad imamo i te neke skaradne terminološke konstrukcije gde se neke moralne kategorije pripisuju određenoj teorijskoj školi, pa imamo u udžbeniku iz predmeta Ustav i prava građana kvalifikaciju da su libertarijanci bahati liberali, gramzivi posesivni liberali. Znači jedna moralna kategorija koja važi za pojedince, koja važi za odnos između mene i tebe, da li će od tebe da koristim kao sredstvo ili kao cilj, gde se na neki način iscrpljuje naš moralni odnos, oni to pripisuju jednoj školi mišljenja, što je potpuno besmislica na više nivoa. Libertarianizam jeste nastao kao reakcija na državno blagostanje i kao reakcija na socijalni liberalizam. Da, vidiš, ovo je odličan moment da razredimo upravo taj problematičan odnos između države i tržišta i da prikažemo načine na koji država upravlja ekonomijom. To se na kraju pokazuje kao neuspešno i kao nemoralno. Jer ako uzmemo bilo koji državni mehanizam, od poreza kojim država pokušava da ispravi neke negativne pojave koje se javljaju u ekonomiji, preko subvencija gde podstiče neke nerazvijene privredne sektore, do taksi, carina i tako dalje, svuda se pokazuje na praktičnim primjerima da je to jako štetno, a za libertarianizam ono što je značajno da se naglasi da je to nemoralno, odnosno nepravedno. Zanimljiv stav libertarijanaca, odnosno liberala, koji smatraju da je prosto oporezivanje isto što i ropstvo. Dakle, vi radite neki svoj posao, zarađujete neke pare i sad dođe neko i kaže, hej, znaš šta, mi ćemo sad tebi malo da uzmemo, u stvari što više zarađuješ, što ćemo ti uzimo više, zbog toga što ovo nama nema ništa. I sad, znači, to što si ti radio za te pare, i što si te pare zaradio, mi sad tebi uzemo jedan deo i sad ćemo da damo njemu. Jako često negde se uzima kolokvijalno država je nekom dala. Ne, nije država dala. Ona je samo izvela nešto iz budžeta koji se planira tako što se uzimaju prosto novci od poreskih obveznika date zemlje. Dakle, sam čin da država vodi bilo kakvu proaktivnu politiku podrazumeva preraspodelu. Znači, država da bi nekome nešto dala, ona nekome mora da uzme.
kao, ok, sada ja uplaćam gomilu poreza, a ne vidimo rezultate u sadašnjosti. Mislim, da li vi vidite neke ogromne penzije? Mislim, da li vi vidite super škole? Mislim, činjenica je da toliko novca od naših plata, recimo, odlazi u jedan veliki bunar iz koga ga ne vidimo da izlazi ili možda i odlazi u pogrešne ruke. Ali ako pojedinac i privatno odlučuje šta će da radi sa svojim novcem, mislim da je mnogo sigurniji i da zna gde odlazi i da zna šta radi sa njim. Problem je u tome što i pored te visoke nezaposlenosti, naša privreda, naročito javni sektor, ima veliki višak zaposlenih. Znači, paradoksalno je možda, ali od ovih zaposlenih koji rade, bi dobar deo mogo da izgubi posao da niko ne primeti, naročito u javnom sektoru. U smislu da niko ne primeti... U smislu da niko ne primeti... U pogledu produktivnosti... Yes. A da biste održali veštački taj broj zaposlenih i potrebno je da plaćate više nego što mora, zato je potrebno da naplatite više poreza nego što bi morali, između ostalih poreza na rad. Znači, živimo u takvom sistemu, mada većina evropskih zemalja živi u takvom sistemu, gde se rad oporezuje, a nerad se subvencioniše. Ovo mi zvuči preoštro, ovo ne možemo da stavimo, iz razloga što u Srbiji ljudi i dalje su negde po iskustvu naučeni da od države očekuju da rešava njihove probleme, porez se nikad ne dovodi u pitanje. Na taj način razmatrati probleme konkretno u datim situaciji je kontraproduktivno. Mi moramo jednostavno da prvo dekonstruišemo to predstavu o državi kao sve moguće rešavati svih naših problema, a tek kasnije, ako i ikad uopšte da razmatramo pitanje poreza na taj način. Lečiš se kod državnog lekara i naravno strah te od neke dublje reforme zdravstvenog sistema gde ćeš da se lečiš, nisi na vreme štede, oslonio si se na tog državnog lekara i na postojanje državne, oslonio si se na državnu penziju da će jednog dana kad odeš u penziju ti imaš, da si zaradio prosto tu penziju i teško je ubediti ljude da postoji nešto bolje, odnosno čak i ako poveruju da možda može da bude nešto bolje, postoji rizik da će biti gore. I sad ako se ti potpuno oslonio na državu celog života, teško je sada da prihvatiš da možda si bio u zabludi i možda, eto, ajde da rizikujemo pa možda i bude bolje. Ali mislim da je dodatni problem u Srbiji, za razliku od drugih istočnoevropskih zemalja koje su uspele da negde naprave taj otklon od države, to što je kod nas ipak taj komunizam, odnosno socijalizam ili kako god se već zvao, nekako doživljen kao nešto domaće. Nas se i dalje na Titovo vreme gleda kao na zlatno vreme i umesto da gledamo kako bismo mogli da postanemo prava kapitalistička država, negde u podsvesti ljudi bi da se vrate na ono kako je bilo 60-ih i 70-ih, kad se realno relativno dobro živelo, ali sad teško ubediti ljude da je tako nešto nemoguće, da malo radiš i da dosta zaradiš. Kako sad to da objasnimo? Znaš, kaže čovjek da malo radiš, a dosta zarađuješ, a to je stvarno tako bilo. Jeste, da. Postoji otpor kod ljudi prema tomu. Znači, lepše je ti je da, nemaš nešto slobode, si odgovoran ni za što. Razumeš, mislim, problem je u tome što onako si ti kriv što nisi obezbedio porodici svoj dobar život, ovako možda kriviš državu. S punim pravom da kriviš državu, da kažeš država je kriva. Mislim, šta ja mogu da uradim? Priča ne bi trebalo da bude previše opšta. Moramo da je kontekstualizujemo, moramo da izvedemo znači, da uhvatimo taj istorijski moment. Kako se živelo u Jugoslaviji, zašto se zemlja raspala, znači to je bio ekonomski neodrživ sistem. Znači, ceo sistem je kulminirao u međuetničkim sukobima, država se raspala, imali smo ratove, na kraju imamo pad Miloševića, imamo pokušaj da se uđe reforme. Da li su reforme stvarno sprovedene? Šta se uradilo? Da li je nešto moglo još da se uradilo? Koje su propuštene prilike? Pa praktično u svakoj oblasti bilo je vrlo malo stvari koje su urađene koliko toliko, jer barem delimično. Recimo, ako hoćete tržišnu privredu, morate da osigurate vlasnička prava. Jeste li obavili restituciju? Je li sigurno vlasništvo nad gradskim zemljištem? Jesu li vam sigurni automobili? Da li se poštuju vlasnička prava takozvanog copyrighta i tako dalje. Dakle, kad pogledate, u svakoj od tih tačaka je prilično loše. Činjenica da niko nije bio spreman da kupi Telekom
potvrđuje da on nije profitabilan kao što ljudi misle da jeste. To jest, činjenica da je računovodstveno uhvaćen neki profit u protekloj godini ne znači tom biznisu koji hoće da kupi Telekom. Šta biznis gleda kad hoće da kupi? On gleda koliko on može dugoročno da ostvari profita u toj firmi, koliko keša može iz nje da izvuče i da uzme diskontuje po kamatama otprilike koje valorizuju vrednost tog novca kroz vreme. I ako on kada sabere vrednost tog novca kroz vreme i ukupno tu vrednost koliko može da stvori kupovinom Telekoma, on otprilike se trudi da plati to što kupuje manje nego što je to što može da ostvari kroz tu firmu. Političari vuku investitore za rukav, najčešće po Hyattu i tako nekim hotelima i fancy mestima. Investitori se ne privlače tako, nego se stvore prilike, a oni onda odluče gde će i šta da investiraju. I pritom im recimo kažu, kod nas porez na korporativnu dobit 10% u nerazvijenim opštinama je oprost 10 godina, ako investirate ne znam više od 10 miliona evra ili koliko beše, takođe oprost na nekoliko godina. I samo naivan investitor će pristati na to, jer će pitati, dobro, a kako vam rade sudovi? Sad, naravno, naši zvaničnici ne znaju što ih on pita. Pita ih iz vrlo jednostavnog razloga. Ako vi isporučite robu nekome ili sagradite nešto i dalje vam ne daju da gradite, vi ste bacili 100% ulaganja. Dakle, porez nije 10% kao što se kaže, nego vi možete da izgubite 100%. To pokazuje da tržišna privreda ne može da funkcioniše bez vladavine prava. Ne vredi Telekom onoliko koliko je njegov profit, pa ti sad sabereš to kroz godinu. On vredi onoliko koliko neko drugi spreman da plati do njega napravi bolju firmu. Ako je to tako malo, to znači da je to firma u problemima, to znači da će liberalizacija tu firmu da dočeka na kolenima, a liberalizacija je stvar koja će doneti ogromne benefite ljudima. Jer sama činjenica svako od nas plaća 10-15% jeftinije telefon, ako je prosečni trošak na telefon nekih 4, 5, 6, 7 hiljada po porodici, to su na godišnjem nivou 100 evra. To nije mala cifra. Kada bi se izvršila liberalizacija u mnogim sektorima na takav način i svuda uštetiš po 100 evra, to se onda vrlo oseti. Posao vlasti je da poboljšavaju poslovno okruženje i da time privlače investitore, a nije da rasipaju pare poreskih obveznika i druge resurse države kako bi privukli strane investitore. Znači, kad vi date 4 miliona evra za obuku zaposlenih, pa im date oko 1,5 miliona evra kroz zemljište, pa im oprostite porez što kad se obračuna na 10 godina je takođe oko 4,5 miliona evra, pa im obučavate zaposlene, pa se lokalna samouprava odrekne određenih taksi i tako dalje, znači, a celo ulaganje je 12,5 miliona. Znači, vi ste praktično sa tim namirili tih 12,5 miliona i nije čudo što vlasnik Dajteka onda kaže da radi u 40-50 zemalja, a da nije naišao nigde na ovakvu predusretljivost. Znači, kad se to prevede na jedan normalan jezik, to bi otprilike trebalo da znači da nigde nije naišao na takve idiote. Najviše državne pomoći u 2010. godini dodeljeno malim i srednjim preduzećima, što jeste jedna od preporuka Evropske komisije. Upravo bi trebalo smanjiti državnu pomoć koja se dodeljuje za restrukturiranje i sanaciju, a povećati državnu pomoć za istraživanje i razvoj, odnosno za zaštitu životne sredine. Država pomaže određenim segmentima, raznim granama. Problem je tome što su to nesistemski i ne standardizovani načini pomoći, odnosno ne kontroliše se iz jednog mesta da se usmerava u one grane koje će dati rezultata. I problem je tome što se pomaže pomalo svakome, a u stvari se ne pomaže u globalu nikome. Kad se priča o državi kao ekonomskom igraču i posebno ako naglašavamo tu ulogu preraspodele, država se postavlja kao sveznajuća moralna učiteljica koja zna na koji način čije potrebe da zadovolji u svakom privrednom sektoru, u svakoj grani. Nema se poverenje u slobodno tržište jer svi očekuju da država reši određene probleme. Ne postavlja se pitanje da li ona ima adekvatne informacije, na koji način će izaći uopšte, na koji način će prepoznati te potrebe u društvu, pa onda da ih i reši. Koliko god država pokušavala da reši probleme u svom nekom najtom čistijem obliku,
te socijalističke države i socijalistički projekti su u stvari propali. Što čini mi se između ostalo govori da država očigledno ne može da odgovori na određene zahteve koje njoj ispostavlja, da tako kažem, civilno društvo ili slobodno tržište. Te birokrate nemaju neki to nisu bogovi, oni nemaju neki vanserijski moralni aparat koji njima govori šta je tačno, što je objektivno, šta treba raditi. To jednostavno svodi se na njihov subjektivni osjećaj onoga što treba uraditi. I na kraju se svodi na to da ili građani se slažu sa birokratama u njihovim odlukama ili se ne slaže, onda kažu država ne radi šta treba da radi. A država kada kreće da izlazi u susret različitim grupama i beneficijama, te sistem ne drži. On je logički ne drži. I to je ono što mikroekonomija. Jako zanimljiv moment, sad mislim da će biti jako zanimljiv. Videli ste u filmu Miltona Friedmana, ekonomista. I sad on je matematički pokazao, u tim svojim delima, pošto se bavio političkom filozofijom i ekonomijom, on je pokazao da sve mere koje država blagostanja uvodi, koje navodno imaju osnovu u dobroj nameri, u tim dobrim željama, sve mere, većina te mainstream mera koje dovodi, su kontraproduktivne za same ljude za koje su donete. Problem je svakako da se stalno računa na taj neki gornji autoritet koji treba da reši stvar, koji treba da uradi nešto, da uvede red i tako dalje. Nekako se posmatra, čini mi se, da svet kao treba da bude savršen i onda pošto mi nismo sposobni da to uradimo savršeno, hajde da dođe neko ko će da uvede red i da to uradi savršeno. Svet nije savršen. Privredni sistem pogotovo nije savršen. Ljudi prave greške. Ali to je i poenta privrednog sistema, da se otkrije šta je dobro, šta je loše. Da se otkrije šta je efikasno, šta nije. Kada bi svi znali koja firma će biti unapred profitabilna, kada bi svi znali rezultate tržišna utakmica ne bi imala nikakvog smisla. Zašto je privatizacija rešenje? Zato što je privatno efikasnije od državnog. To je vrlo jednostavno i efikasnije pod svim uslovima. Znači, slobodno tržište ili tržište, ako hoćete, nije savršen alokator resursa, ali je najbolji koga imamo. I to je ono što ljudi moraju da počnu da razmišljaju, da se odagniju od te unutrašnje potrebe, da kada vide da nešto nije uređeno ili da negde nije i dalje ne postoji dobra funkcija različitih elemenata, da nije rešenje da se uvede regulativa, intervencija, da neki autoritet dođe to da reši. Jer o čemu se radi? Pitanje je da li je uopšte moguće neke probleme rešiti. Ako je lošiji rod ima manje tog proizvoda, onda skače cena. Ako je rodio više kao sada kajsije, na primjer, sada je mala cena kajsije, a neke godine ima kad ne rodi, kad izmrzne i to, pa je manja količina, onda je veća cena. To je prosto. Da. A kako je to prosto na pijaci, a nije prosto na drugim mjestima? Pijaca je merilo života. Pijaca je merilo života i ekonomije. Osnažite vlasnička prava i pustite ljude da rade. Da li toga ima? Nema. Zašto toga nema? Pa iz mnogo razloga. Prvo, ima mnogo državne regulacije, drugo, ima mnogo onoga što je zaostalo iz socijalizma. Treće, ako neki tajkuni treba da nešto kupe, ne može biti pristup svakome, jer će onda cena biti tržišna i visoka i tako dalje i tako dalje. Često kada ljude pitaš zašto preduzetništvo u tom inovativnom smislu izostaje u Srbiji, većina ljudi kaže pa mi nemamo dovoljno i preduzetnih ljudi. U suštini pokazalo se kroz istoriju čovečanstva, u svakom društvu preduzetnici su ona mala margina 2-3% ljudi koji imaju te sulude ideje o potpuno drugačijem svetu koje drugim ljudima ne padaju na pamet. Oni su svuda prisutni uvek, oni svuda postoje. Problem je koja pravila igre njima definišu šta smeju da rade. Tamo gde država Srbija najviše interveniše, tamo gde, pogotovo u poljoprivredi, gde je najveći broj intervencija i regulacija, tu su i najveći problemi. I to svaki put kada se donosi nova, drugačija regulacija, tvrdi se da će to da, citiram, uvede red u ovu stvar. Koliko tržište pravi bagove, odakle toliko poverenje u vladu koju isto tako drže pojedinci sa istim psihološkim pretpostavkama, kapacitetima, neće praviti te iste greške. Zapravo pokazalo se svaki put kada je donešena mera, taj problem je ostao isti ili se povećao. Primer, tržište mleka, koje je sad dodatno regulisano, dodatno
definisano koliko procenata svežobranog mleka mora da ide u proizvodnju mleka da se pije, a koliko mora da ide u jogurt i tako dalje. I da li je problem rešen? Nije, mleko i dalje skupo, i dalje postoji zabrana uvoza, ograničenje uvoza, isto važi za ulje, za šećer, za pšenicu. Šta može, na primjer, da se privatizuje? Moglo bi da se ode privatnom sektoru, na primjer, kod odnošenja smeća. Ti možeš s jedne strane da napraviš javnu službu koja će da odnosi smeće, s druge strane možeš na tender da ponudiš nekome da ga plaćaš mesečno i progresivno smanjuješ to praćenje kroz vreme, na taj način ga nateraš da uvodi tehnološke inovacije i da što brže i jeftinije. Da ne bi pravili divlje deponije, većina građana donosi ovde u Planinkin kamion kojim ona odnosi smeće. Firma Planinka ovaj posao obavlja umesto komunalnog preduzeća iz Kuršumlije, koje zbog lošeg poslovanja i zastarele mehanizacije to nije u mogućnosti da čini. Mi se uglavnom bavimo kritikama čime država ne bi trebalo da se bavi i zašto je to štetno, zašto je nemoralno, nepravedno. Ipak moramo da se osvrnemo i da se ozbiljno pozabavimo čime bi to država trebalo da se bavi. Da li uopšte postoje neke državne funkcije, neke nadležnosti države uopšte koje mogu da se sprovedu, pritom da se poštuju svačija prava i slobode. Ne znam, previše apstraktno pričaš. Rekli smo čime država ne treba da se bavi, negde je potpuno logično ukoliko imamo te takve pretpostavke individualne slobode, bit će sasvim jasno da je ono čime država zaista treba da se bavi jeste bezbednost, jeste, dakle, čuvanje imovine građana i sve ono što ide u taj korpus bezbednostne uloge države. Nužno zlo su porezi za sudstvo, policiju i vojsku. Znači, bio bi potpuni haos u državi kada toga ne bi bilo i ja se sasvim slažem da mi svi, kako se društvo se složilo, da izdvaja jednu količinu novca za to. Uloga države u našim životima kao pojedinaca, odgovornost države i sistema prema svakom pojedincu, pojedinki, davanje slobode, davanje jednakih šansi i mogućnosti svakom pojedincu, pojedinki. Ja mislim da se u ovom poslednjem slučaju država ponela onako kako država treba da se ponese. Ona je stala iza prava ljudi tog opredeljenja da se okupljaju, da slobodno izražavaju svoje seksualno opredeljenje i zaštitila ih je od nasilja. Na primjeru gej parade vidimo tačno dva paralelna sekuritizujuća procesa. Jedan je sekuritizacija države. Imali smo državu koja je sekuritizovala dakle, te sve navijačke grupe, huligane sa kapuljačama koji su došli kamenicama, ili tako, pretnja, a referentni objekat su bile slobode, prava svih građana i građanki, uključujući i homoseksualce. Tako. S druge strane imamo jedan kontrasekuritizujući diskurs ove patrijarhalne Srbije, koja je konstruisala homoseksualce kao pretnju po nekakvu patrijarhalnu zdravu Srbiju. I u njihovim očima ta specijalna mera, to kamenovanje parade je opravdani čin, zato što ti homoseksualci ugrožavaju našu zdravu srpsku porodicu, naš patrijarhalni sistem i u očima mnogih ljudi u Srbiji je to bio opravdan akt. To sa sekuritizacijom ne treba ni previše da usložnjamo. Situacija je jasna. Ono što je značajno je upravo da institucionalno mora da postoji garancija univerzalne i neutralne odbrane bezbednosti i tog moralnog područja pojedinca i neka politička kultura odgovornosti unutar društva da se prepoznaju na pravi način svaki put kad su ugrožena prava nekog pojedinca zbog neke bilo njegove posebnosti, kao što imamo u slučaju gej parade, gde je reakcija društva bila katastrofalna, gde uopšte nemamo na pravi način da uvidimo da su određenim ljudima zbog nekih njihovih posebnosti ugrožena neka elementarna ljudska prava. Znači, država izađe sa jednim stavom koji je jasno definisan po tom pitanju i da kaže, mi to pravo poštujemo, mi ćemo te ljude da zaštitimo i molimo se o tome više nema šta da se razgovara. Svi mi kao pripadnice ovog društva imamo svoj identitet, ovakve ili onakve, različite, svako od nas ima više identiteta u kojima se prepoznaje. LGBT osobe imaju taj identitet koji je drugačiji, u seksualnom smislu drugačiji od većinskog stanovništva. Dakle,
seksualni identitet je istopolni. U tom smislu postoje određeni problemi koji se javljaju zbog tog identiteta u interakciji sa ostalim članovima društva, jel? Mislim da će malo ko od gledalaca imati problem sa ovako definisanom bezbednostnom ulogom države. Dakle, sasvim je jasno da bezbednostna funkcija države podrazumeva da se svakom pojedincu u društvu zaštiti život, njegova imovina. Problemi nastaju kod onog tumačenja ko i zašto posjeduje neka prava. Ukoliko postoji ta vrsta nerazumevanja da postoje nekakva grupna prava kolektiva, tu upadamo u problem. U političkom smislu, svaka vrsta kolektivnog prava, ukoliko se sankcioniše zakonima, podrazumeva da je ta neka manjina ili ta neka većina privilegovana u odnosu na neke druge građane. Dakle, svako kolektivno pravo podrazumeva diskriminaciju. Imamo situaciju da članovi LGBT populacije zahtevaju određena prava zbog specifičnosti svoje grupe. Oni traže, neki iz LGBT pokreta traže da se ta prava izjednače, kao onda što sam pričao o feminizmu, prava žena mogu da dođu do jedne tačke ravnanja i da se tu stane, a neki mogu tražiti neke specifičnije zahteve. U tom smislu imamo različite i verske zajednice koji imaju neke različite načine života i oni hoće da ti načini života opstanu unutar zajednice. Znači oni nužno ne teže prilagođavanje, nego traže specijalan status. To je suština. Na koji način je pomirljivo ovo sledeće sada? Ako imamo kolektivno pravo homoseksualac i kolektivno pravo pravoslavac, na koji način vi mislite da su te dve stvari uskladive? Libertarianizam, dakle, polazi od toga da svaki pojedinac ima pravo na život, slobodu i imovinu, kako se to obično negde u klasičnom to nekom smislu kaže. Država treba da bude neutralna. Grupisanje je totalno... Ja mislim da treba da bude neutralna. Država treba da bude neutralna, u smislu ne treba da određuje čoveku, znači ništa. Čovek ima pravo na sve. Sve dok ne povređuje druge ljude, tuđa prava. I isto tako, nema potrebe za tim grupisanjem, zato što ne postoje gej prava, ne postoje prava feministkinja. To je prosto svaki čovek ima prava na sve. Znači ima prava na život, ima prava na svoje telo, ima prava da radi sa svojim telom šta god hoće. Isto tako ima pravo na seksualno opredeljenje, na političko opredeljenje, na versko opredeljenje. Vi ne tražite nikakav specijalni status u odnosu na bilo kog pojedinačnog građana Srbije, odnosno vi samo težite nekom, da kažemo, univerzalnoj liniji prema kojoj svi ljudi trebaju da imaju podjednaka, univerzalno i neutralno zaštićena prava. Ja sam apsolutno slažem sa tezom liberala nekih da je multikulturalizam podjednako opasan kao i nacionalizam. Zato što zadržava taj etnički princip kao određujući princip. Kao što postoje prava Srba, postoje prava i, ne znam, plavokih, niskih Srba. Znači, ponovo idemo na neku konkretizaciju. A u stvari postoji pravo Srbina XY, kako god, čak i ono, ako ćemo dosta libertarijanski, ne treba ni to srpstvo da se mistifikuje, ni ontološki da se stvara, nego da možemo da budemo Srbi po izboru. Ok, to je to. Za taj problem individualnih i kolektivnih prava imamo rešenje za film. Ali šta je ostalo? Kakvi problemi drugi imamo? Imamo individualna i kolektivna prava. S jedne strane, država može afirmacijom manjinske ili većinske grupe da vrši diskriminaciju, međutim, to nije jedini način. Država može da ne samo da afirmiše određene grupe, nego može da afirmiše određene sisteme vrednosti. Ova država ima te instinktivne, zapravo represivne mehanizme prema svemu što nije očekivano, prema svemu što je eventualno šokantno ili drugačije na bilo koji način. Zapravo sve što je drugačije na izvestan način je šokantno. U smislu filma, dakle u domenu filma, se već 10 godina razvija jedan neobičan refleks, ja mislim i u svetskoj kinematografiji, pretežno evropskoj, koji zapravo diktira i dešavanja kod nas. Radi se o tom što ja volim da nazovem fašizmom političke korektnosti. Država ima tu odlučujući glas o tome u šta će se uložiti novac, a šta ne, a ono što se stalno javlja kao problem je da ljudi primećuju da takva vrsta selekcije koja je napravljena od strane države nema zapravo taj efekat na publiku
kakav se očekuje. Obično je to neko veliko razočaranje. Nama ne ide u prilog falična država, da se ono tu razumemo. Nama, ti kad kažeš falična država, ti misliš da ona pogrešno vrši selekciju, recimo, konkretno nekih projekata i to. A mi smatramo da država ne treba da se bavi umetnošću uopšte, da ne treba da bude prisutna, jer pošto je prisutna u sferi umetnosti, država pokušava, finansirajući određene projekte, da nametne jednu matricu razmišljanja, da se zadrži na nekim motivima, metaforama i da pokušava da nas sve drži u jednom začaranom krugu. Recimo to ovako, kako se sada bavi kulturom, bolje da se ne bavi? Svuda danas neka individualna inicijativa je vrlo važna i jako važna. Toga sam pomenuo slučaj filmmakera, znači uslovno rečeno neškolovanih ljudi koji ne očekuju da im država na konkursu obezbedi sredstva za njihov film, nego sami kreću u akciju. Mislim, potpuno ste u poziciji gerilca sa kamerom, što sami po sebi nije loše. Meni je to idealna pozicija. Hoću da kažem, tu je ta sloboda koju ja želim da sprovedem, u tom kreativnom smislu. Kod nas, kao jednoj maloj zemlji koja se nalazi na periferiji uslovno rečeno događanja, je sve svedeno na individualni čin. Dakle, standardi u kulturi, regulacije, ekonomske ili neekonomske, zabrane različitih vrsta opet. Kako se to zakon? Šta je to? Upoznavajući libertarijanizam kao političku filozofiju i uviđajući značaj nekih pitanja, oni sami naslućuju odgovore na ta pitanja. Znači, mi im ne nudimo kako bi država trebalo da izgleda. Mi im samo kažemo, ljudi, postoji problem sa državom. Možda niste nikad razmišljali o tom problemu, ali ajde da vidimo na koji se vi način nosite sa problematikom prisile, sa problematikom zakona i tako dalje. Pokazuje se upravo to da ukoliko ljudima pružite priliku da razmatraju političke probleme, oni će to raditi na veoma logičan način. Da postavimo neka dublja pitanja, da zagrebemo ispod te površine. Šta je zakon? Koji je smisao zakona? Svaki zakon podrazumeva dozvolu i zabranu. Da vidimo pod kojim uslovima su opravdane neke zabrane. Mi smo kao libertarijanci došli smo na ovaj treći skup jer smo videli između ostalog na koji način se mediji koji su predominantno kontrolisani od strane države ophode prema ovakvoj vrsti građanske reakcije. S jedne strane, mediji se pre svega bave svrsishodnošću ovakve jedne zabrane. Da li ovakva zabrana može da utiče na smanjenje nasilja koje je prouzrokovano alkoholizmom ili ne? Nijednog trenutka se u medijima ne postavlja pitanje da li država ima pravo, da li ima ovlašćenje i da li ima nadležnost da uvodi zabrane svim građanima kako bi se, po mišljenju nekih političara iz gradske skupštine, rešio problem koji nije delo svih građana, nego samo određenih delikvenata koji se motivišu bilo alkoholom ili nekim drugim sredstvima da sprovode nasilje. Ne želim da kažem da je mala stvar to što su ukinuli to što su zabranili mogućnost prodaje alkohola posle 10 sati. I kao što naravno svaki normalan čovek zna, nije razlog zbog koga su se ovi ljudi okupili danas, tj. večeras, nije taj da bi se propagirala neka vrsta raskalašnosti i neodgovornosti, što u krajnjoj liniji ne mora da bude isključeno. Čovjek može da se ponaša na način za koji sam smatra da je najprilagođeniji njegovom stilu života, ali cela poenta je ovoga da se prosto kaže jasno ne gradskim vlastima ili državnim vlastima koje jednostavno tretiraju ove ljude kao da nemaju svoje sopstvene izbore, kao da nemaju svoju slobodnu volju. Poenta je da podvučemo upravo institucionalni okvir za individualnu slobodu u svakoj sferi. Bilo da je umetnička, bilo da su ekonomske slobode i tako dalje. I da vidimo na koji način društvo percipira tu slobodu i na koji način spremamo da se suoči sa odgovornošću. Ne želimo paternalizam koji se naravno preko ovakvih i sitnijih, a možda i krupnijih koraka u stvari uvodi na mala vrata. Znaš, ukoliko se svi negde ne pobunimo na ovakvim sitnim stvarima, vrlo lako možemo da dođemo u situaciju da nam kroje živote i za neke mnogo važnije stvari. To je suština, ti moraš da utičeš na javnu politiku, na konkretne akte države.
Ova mera pogađa najveći mogući broj ljudi koji žive u ovom gradu i privileguje jako malu grupu vlasnika splavova, vlasnika raznih lokala koji ne bi potpali pod tu kao jednu opštu meru koja jednostavno ne može da nađe svoje utemeljenje. Da ne pričamo o tome do koje mere su prosto neutemeljene pretpostavke da će ovakva jedna mera da nas spreči ugrožavanje javnog reda i mira, ili šta god to trebalo da znači. Ova akcija je klasičan pokazatelj toga na koji način se odgovorno shvata ograničenje slobode. Jer upravo to je nekako i naše glavno shvatanje odgovornosti. Pojedinac je odgovoran da prepozna probleme sa sopstvenom slobodom, sa ograničenjem te slobode, ali pojedinac odgovoran i prema društvu da svaki put kad se narušava ta neka sloboda, to neko moralno područje svakog pojedinca, da reaguje i da to bude jedan od glavnih zahteva civilnog društva. Svaki put kad se vrši pritisak od strane države, od strane političkog sistema, da se određenim akcijama jasno deluje da se takva problematična rešenja otklone. Ko čini civilno društvo? Svaki aktivni građanin zapravo deo je civilnog društva. Znači, ja, ti, svaki pojedinac, svaki političar kao građanin deo je civilnog društva i njegova odgovornost, lična odgovornost svakog od nas zajedno čini odgovornost civilnog društva. Civilno društvo jesu građani. Pojedinac ili pojedinka jeste odgovorna za preuzimanje odgovornosti za rešavanje svog sopstvenog problema. U tom smislu ono nastupa ka društvu, ka državi, ka sistemu, ka politici, kako god uzmete, ka svom poslodavcu, ka svojim članovima porodici. Kada vi postignete u bilo kod nekoj lokalnoj zajednici, kada jedna grupa ljudi uspe da ostvari nešto šta god, to mobiliše druge, kaže, aha, to može. Danas organizacije mogu da razvijaju određene, recimo, servise kao što je to, recimo, svratište za decu ulice, gde organizacija direktno pomaže deci. Sistem, država se od toga brani, pošto država uvijek želi da kontroliše sve, se brani od toga što otežava taj problem. Stranke ne žele da građani imaju osjećaj da mogu nešto da urade. Oni žele da izgrade takvo stanje stvari ili takav privid da građani imaju moć samo na dan izbora. Tako vi imate pravo na građansku inicijativu, to je narodnu inicijativu, ali je zakon propisao to tako da vi ne možete da je ostvarite. Jer vi treba da u roku od 7 dana prikupite 30.000 potpisa sa svim podacima od matičnog broja, broja lične karte i tako dalje. Znači vi treba otprilike po 5.000 potpisa da dobijete dnevno. Znate koja vrsta mobilizacije i broja ljudi je potrebna i koja vrsta poverenja građana treba da postoji da ti podaci koji su dali neće se okrenuti protiv njih u jednom sistemu u kome svako neslaganje sa državom može imati posledice na posao, na prihode i tako dalje. Znači, imate zakonski to rešeno vrlo dobro, ali neizvodljivo u praksi. U ovom trenutku, pitao si me, pomenuo si partokratiju, institucije i tako dalje. Mi želimo da utičemo na institucije sistema. Ako imamo u vidu da su slabe i da bi mogli uopšte da dođemo do njih, moramo da to uradimo preko partije. Pa da, onda ćemo to raditi preko partije, tako što ćemo pokušati da iskomuniciramo sa nekim uticanim čovekom, aktivistom, članom neke stranke. Dakle, civilno društvo jeste onako kakvo je društvo. Pomenut je problem sa kako skupiti sada te potpise, kako organizovati inicijativu da se reše problemi. Da li smo razmišljali o tome da je najveći broj tih inicijativa upravo pozivanje države da rešava opet neke probleme, koje opet mogu podrazumevati diskriminaciju, regulaciju i ugrožavanje individualne slobode i prava na različite načine? Ja se sasvim sigurno neću složiti sa vama da smo mi nerazvijeno civilno društvo. Mi u regionu spadamo u veoma razvijeno civilno društvo,
koji ima veliki uticaj i na neke političke odluke, što nije uvek uobičajeno. Pre svega je bio vidljiv u onom periodu kraja Miloševićeve ere, da je tako nazovemo. Pa sve do 5. oktobra, kad je uloga civilnog društva bila veoma velika u mobilizaciji građana za promenu sistema. Kako godine prolaze, neke promene su vidljive. Međutim, ne smatram da civilno društvo kao takvo se prilagođava tim promenama u smislu da menja svoj način rada, da menja svoj pristup problemu sa kojim se suočava, da je svestan da prosto više nismo u 90. godinama i da nema ispred sebe jedan konglomerat diktatorski protiv koga se frontalno bori. Ono što kod našeg civilnog društva fali, ono što fali organizacijama civilnog društva jeste da na neki način održavaju realne interese građana, a ne da u svakoj prilici traže mogućnost da se vežu za državni fond ili da apeluju na državu da uradi i reši određene probleme ili šta sve tu može da dođe pod njihove aktivnosti. Dakle, čini mi se da su organizacije civilnog društva kod nas bezmalo birokratizovane na sličan način kao i država. U tom smislu ja mislim da civilno društvo se nalazi na prekretnici između onoga što se danas zovu service provideri, znači neke vrste paradržavnih agencija koje pružaju usluge bilo u sferi socijalnog ili nekoj drugoj sferi i onih koji i dalje nastavljaju da se bave nekim suštinskim temama kao što je pitanje ljudskih prava i ja moram da kažem da nažalost kroz jedan duži proces su institucije država u množini uspele da u civilno društvo u velikoj meri učine zavisnim od finansiranja iz državnih sredstava. Tu prevlađuje mišljenje, pa dobro, prvo mi ne možemo ništa da promenimo. Drugo, i kada smo učestvovali u tolikim ogromnim inicijativama, te inicijative su se izjalovile, te inicijative nisu nikud otišle, taj naš trud je bio uzaludan i tako dalje. Međutim, ono što je bitno jeste, dobro, a šta je sa mikroinicijativama? Kako ti je dvorište tu, čoveče? Kakva ti je ulica ispred zgrade? Šta ti radiš da promeniš, da ulepšaš svoj život, da omogućiš sebi da živiš bolje? Ako očekuješ od države, a znaš da je država neefikasna, pa šta ti radiš? Ti si saučesnik u jednoj opštoj neefikasnosti. Ono što je definitivno potrebno Srbiji, ali ne samo Srbiji, svakom društvu, jeste svest građana da oni sami treba nešto da promene, da oni ne treba da se oslanjaju ni na stranke, ni na institucije, ni na organizacije civilnog društva ili biznis sektor u prevelikoj meri. Ono što je bitno je jedna kultura participacija, da tako kažem, kultura koja se bazira na osjećanju da ja imam pravo da zahtevam i da imam pravo da delujem. Ja lično nikada nisam zažalio zbog toga što sam se pre 5 godina na ovakav nekima možda čudan i vrlo rizičan način aktivirao u borbi za svoje pravo. I još jedna stvar koja je kod nas pogubna jeste da su ljudi po navici, posebno moja generacija, vaša nadam se manje, navikli da neko to rešava u njihovo ime. Meni se to recimo dogodilo na nekoj emisiji u Nišu i javila se žena i rekla kako vi možete nama da pomognete, mi imamo, kaže, u soliteru na 14. spratu od nekog čoveka koji je u kolicima, pa kako da mu vi pomognete da on možda izađe i da ovo i da ono. A rekao, izvinite, na kom ste vi spratu? Ona kaže, ja sam na 10. Pa što mu vi ne pomognete? Istinska solidarnost jedino je moguća u slobodnoj interakciji ljudi gde oni sami biraju kako će i na koji način da se ophode jedni prema drugima. Ne može država da nam kaže tvoja dužnost da budeš moralan, u slučaju da to ne uradiš sledi kazna. To nije istinski moral, to nisu prave moralne kategorije i tu nema nikakvog govora o bilo kakvim vrednostima. Iz tog nekog
tog nekog mogu da kažem polemičkog iskustva sa svima onima koji se zalažu za to jednu socijalizovanu koncepciju pravde ili za tu društvenu pravdu, oni, čini mi se, ne uspevaju da odu dalje od tvrdnje koja kaže, znaš kako, sve to stoji što ti pričaš, to je sve lepo. Znači imamo pravila, ono regulišu proces, poštuju sve pojedince kao jednake, kao slobodne, kao moralne, priznaju njihovu zasebnu egzistenciju, sve je to super. Ali, intuitivno prosto, nije ljudski dopustiti drugima da umru zbog toga što su gladni. Taj poziv za državnu socijalnu pomoć, da država treba da interveniše, država treba nešto da uradi, to upravo ubija osjećaj solidarnosti. Zato što prebacuješ odgovornost na nekog drugog. Znači nisi više ti odgovoran za onoga ko nema šta da jede, za onoga ko nema da plati svoj račun, nego odgovorna država. I samim tim ti što si dao pare preko socijalnog osiguranja i gomila nekih priča, poreza i ostalog što plaćaš, ti si se odrekao, to jest ti si jednostavno oslobodio samog sebe te odgovornosti time što si dao pare. To je solidarnost koja je prinudna, koja je nametnuta i koja oslobađa ljude odgovornosti. Dakle, ljudi danas su možda u manjoj, ne možda nego sigurno, u manjoj meri solidarni nego što bi bili da nije države koja ih uči, koja ih vaspitava, koja preraspodeljuje socijalno davanja, koja pomaže siromaštima, nego da je u pitanju slobodno društvo u kojem se time bavi, dakle, institucije društvene, u kojem se time bave nevladine organizacije, udruženja građana. Ljudi su danas izgubili taj osjećaj za altruizam. Ljudi su danas oslobođeni te odgovornosti zato što očekuje da će država to da uredi, a država to ne radi dobro. Sama činjenica da dobročiniteljstvo, humanitarne fondacije i tako dalje postoje mnogo pre nastanka države, govori dovoljno o tome da i kad bi država prestala time da se bavi, tim, da kažemo, ambulantnim funkcijama, da takva vrsta moralnog ophođenja prema drugima neće nestati. Naprotiv, ja mislim da će samo da se pojača osjećaj solidarnosti i osjećaj odgovornosti prema drugome. Zato što smo jednostavno upućeni jedni na druge, ne treba stalno da upiramo pogledom ka državi, ka gore i da očekujemo da pošto plaćamo uredno poreze i ostale namete, da očekujemo da neko drugi bude moralan umesto nas, da očekujemo da ministar bude pravedan. U trenutku kada uočite određeni problem, ukoliko odlučite da ništa ne učinite povodom toga, vi pomažete tom problemu da opstane. Država je tu samo da nam omogući da mi taj zahvat slobode širimo na što veći spektar našeg života. Sloboda i odgovornost ne idu jedno bez drugih. Ako želite da budete slobodan pojedinac, morate pre svega biti odgovorni prema sebi i sopstvenom životu. Varaju se oni koji ne veruju da jedan čovek ili mala grupa mogu da promene svet. Mi, kao što vidite, trenutno snimamo i film koji se zove Slobodni odgovorni. I sad, tokom ovog priloga, mi snimamo taj film. Film ima tu jednu dekonstrukcističku notu i ima taj malo pomereni odnos između forme i sadržaja. Tako da, na jedan savremeni način, pokušavajući da iskoristimo sve i savremene pristupe kroz nove socijalne medije i kroz neku dinamičnu interakciju sa ciljnim grupama i sa pojedincima koji su zainteresovani kako za našu organizaciju, tako i šire za političke probleme u Srbiji, mi pokušavamo da dopremo na taj način do njih.